अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रिजवान अशरफ। सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में आपको बताया कि इस वक्त सियासत उरूज पर है और ये सियासत कौन कर रहा है? ये हुकूमत की जानिब से इस किस्म की सियासत अंदर सुप्रीम कोर्ट के की जा रही है। वरना सुप्रीम कोर्ट जैसे इदारे को, अदलिया जैसे इदारे को, अदालत जैसे इदारे को इस तरह से मतनाज़ करना, कॉन्ट्रोवर्शियल करना, जजेस के मतलब रिमार्क्स देना, फलाना जज उस जमात के साथ है, फलाना जज उस जमात के साथ है, और ये 8 जजेस उस जमात के साथ है, ये 8 जजेस उस जमात के साथ है, ये फलाना जज उस जमात के साथ है। फिर अंदर डिवाइड करना, उनको लालच देना औरतों की एक्सटेंशन की। ये हुकूमत ने जो कारस्तानी की है, हुकूमत ने ये जो हरकत की है, उसकी वजह से आज सुप्रीम कोर्ट इतनी डिवाइड और पोलराइज नज़र आती है। सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में आज के दिन बड़े अहम तरीन मुकदमात सुने जा रहे हैं, बड़े अहम तरीन, जिसके अंदर एक है 63A का, जो कि मुल्क के अंदर लोटा के रेसी, मुल्क के अंदर छांगा मांगा की सियासत को बहाल करने का एक केस है जो हुकूमत करना चाहती है। मुल्क के अंदर छांगा मांगा की सियासत हो, लालच की सियासत हो, इक़्तिदार की सियासत हो, मुकमका की सियासत हो, मुल्क के अंदर जो है वो चोर बाजारी हो। ये 63 एक वो वाला केस है जो कि चीफ जस्टिस उमर अतामद नियाल ने फैसला दिया था 63A का, जिसमें कहा गया था कि आप वोट काउंट नहीं कर सकते जो इधर पार्टी से दूसरी पार्टी में जाएं। इसके मतलब बड़ी अहम तरीन इन्फॉर्मेशन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या गोल खिला रही है, वहाँ पर बार बार पटिशन दे रही है, बार बार वहाँ पर दरखास्तें दे रही है, कभी चैलेंज करती है, कभी गाइडलाइन देती है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान करना क्या चाहता है उनको खुद भी पता नहीं। इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। देखिए, ये जो आज का दिन है और उसके बाद अगला महीना अक्टूबर का बड़ा अहम तरीन महीना है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पिछले एक महीने से जो इन्होंने 2 नंबरियाँ की हैं वो अब खुलकर सामने आ रही हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जब 12 जुलाई का फैसला आया मखसूस नशस्तों का 8-5 की रेशो से, और पिछले महीने 14-15 सितंबर को इसकी डिटेल जजमेंट तफसीली फैसला आया। शॉर्ट ऑर्डर के अंदर भी और डिटेल जजमेंट के अंदर भी क्लियर है कैटेगोरिकली कि इमरान खान और PTI को आपने नशस्तें देनी है, मखसूस नशस्तें, ना सिर्फ मखसूस नशस्तें बल्कि आपने उसका असल मैंडेट भी वापस करना है। मतलब ये है कि आपने PTI को बहाल करना है, PTI की जमात है, उसको बहाल करके उसका मैंडेट उसके हवाले करना है और उसके मुताबिक जो मखसूस नशस्तों का कोटा बनता है वो आप उनको दें। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को क्योंकि एक साजबाज गठजोड़ साजिश तो है, अब इलेक्शन कमीशन बड़ा क्लियर फैसला, आप बाहर किसी बच्चे के पास चले जाएंगे ना, वो भी आपको बता देगा कि इस फैसले का मतलब क्या है, आपने करना क्या। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर कौन कौन से ऐसे अरस्तू या अफलातून बैठे हुए हैं, अपने आप को अफलातून, अरस्तू और सुकरात समझते हैं, तो इस फैसले की समझ बूझ नहीं आ रही उनको कि क्या कहा गया इसके अंदर। बाहर आप बच्चे से पूछ लें, वो आपको बता देगा कि भाईजान इसके अंदर आपको कहा गया है कि फ़ैसले के ऊपर अमल दरामद करना है और आपने मखसूस नशस्तें और पूरा मैंडेट इमरान खान के हवाले करना है। ये इतनी सी बात है। अब इलेक्शन कमीशन क्या 2 नंबरी कर रहा है। पहले इन्होंने क्या किया कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर पहले कहा कि हम गाइडलाइन लेंगे ताख़ीरी हरबा, जो सुप्रीम कोर्ट ने खुद भी इसको कहा कि ये ताख़ीरी हरबा है। पहले इन्होंने कहा कि हम मिन्नो हन अमल करेंगे। उस टाइम जब बड़े अच्छे बच्चे बन गए इलेक्शन कमीशन वाले, कहा कि हम मिन्नो हन अमल करेंगे। 2 दिन गुजरे हैं, पहले गाइडलाइन के लिए ताख़ीरी हरबा, गाइडलाइन लेने के लिए इन्होंने पटिशन डाली, फिर रिव्यू पटिशन डाल दी। अब पूरी की पूरी फैसले को चैलेंज कर दिया कि हम तो इस फैसले को मानते ही नहीं, हमने तो इस फैसले के ऊपर अमल दरामद करना ही नहीं, हम तो इस फैसले के ऊपर अमल दरामद कर ही नहीं सकते, हम तो एक आज़ाद इदारा है, आईनी इदारा है, आप हमें डिक्टेट कर ही नहीं सकते। आप अंदाज़ा करें कि मुल्क के अंदर इस किस्म का खिलवाड़ किया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के साथ। एक ही आईनी तरमीम के चक्कर में एक ऑलरेडी एक अदालत मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट है, आप उसके मुकाबले में एक नई अदालत खड़ी करना चाहते हैं, या आप ये वाला सिस्टम बंद कर दें, नया सिस्टम बना लें, या इस सिस्टम को चलने दें, कुछ तो करने दें। ये ऐसा ही है कि आप फिर अपने पैरेलल एक गवर्नमेंट और बना लें, एक गवर्नमेंट वो होगी, एक गवर्नमेंट ये होगी, 2 चीज़ें कर लें।
یہاں پر ہر ادارے کے مقابلے پر ایک ادارہ کھڑا کرتے ہیں، ایک یہ بھی ہے ایک وہ بھی ہے. پہلے ہی کام نہیں کر رہے ملک کے ادارے، پہلے ہی انہوں نے بڑا غرق کیا ہوا ہے ملک کا. پہلے ہی آپ بیچ رہے ہیں چیزوں کو، بیچ بھی نہیں صحیح رہے. پچھلے 6 مہینے سے راٹا لگائی ہوئی ہے، ہم بیچ رہے ہیں اور بیچے بھی تو صحیح، بیچ کے دکھائیں بھی تو صحیح. تو اب یہ آئینی ترمیم کے ذریعے سے جو ایک نئی آئینی عدالت کھڑی کرنا چاہتے ہیں، خود تو کچھ سمجھ آتی ہے کسی کو. ہم جی امریکہ سے ماڈل لے رہے ہیں، امریکہ کی مثال آپ لیتے ہیں تو امریکہ جیسی کارکردگی پہلے وہ دکھائیں سندھ کے اندر یا پنجاب کے اندر. پہلے اپنے صوبوں کو امریکہ بنا کے دکھائیں، نیو یارک بنا کے دکھائیں، پھر امریکہ کا ماڈل بھی اپلائی کر لیں آپ. تو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے مکمل فیصلے کو چیلنج کر دیا، اور انہوں نے اصل میں چیلنج کیا جسٹس منصور علی شاہ کو. جسٹس منصور علی شاہ ہی تو اصل میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں سارے معاملے کے اندر، ساری سچویشن میں. کیونکہ جسٹس منصور علی شاہ کی شکل میں، صورت میں ان کو ایک بہت بڑا خطرہ نظر آ رہا ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ اگر چیف جسٹس بن گیا تو ہماری چھٹی، 5 فروری کا انتخاب کھل گیا تو ہماری چھٹی. اس وجہ سے یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے. اور اندر کبھی 63 کیس لگا رہے ہیں، کبھی ججز کمیٹی کو چینج کر رہے ہیں، کبھی اندر جوڈیشل کمیشن، کبھی اندر ان کی اپوائنٹمنٹ کا معاملہ اپنے ہاتھ میں کرنے کے لیے، کبھی آئینی عدالت بنانے کے لیے. عمران خان کے دور میں یہ نون لیگ والے کہا کرتے تھے کہ بالکل ویسے ہی ججز کی اپوائنٹمنٹ ہونی چاہیے، آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ ہونی چاہیے جیسے ججز کی ہوتی ہے. کیونکہ آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کے اوپر بڑا شور مچاتا ہے پاکستان کے اندر. تو یہاں پر جب چیف جسٹس کی تعیناتی ہوگی پھر اس کے اوپر شور مچ جائے گا کہ تیرا جج تھے میرا جج، تیرا آرمی چیف تھے میرا آرمی چیف. یہ کرنا چاہ رہے ہیں اصل میں. تو ملک کے اندر ان لوگوں نے ماسی بیڑا بنا دیا ہے، ملک کا کھلواڑ بنایا ہوا ہے ہر چیز کا، آئین کا، قانون کا، عدلیہ کا. اور اسی وجہ سے عدالت کے اندر آپ کو اتنی ڈویژن، اتنی ڈیوائڈ، اتنی تقسیم، اتنی آپ کو پولرائزیشن، ججز کی لڑائیاں، جھگڑے، ایک دوسرے کو خط کے ذریعے سے جواب، وہ سب کچھ نظر آ رہا ہے. کیونکہ فیصلے کے اوپر عمل درآمد نہیں کیا جا رہا. اب الیکشن کمیشن آف پاکستان کا کیا کام ہے کہ وہ الیکشن سے، وہ فیصلے کے اوپر عمل درآمد نہ کرے؟ وہ پابند ہے. لیکن نہیں، ان کے پیچھے سپورٹ ہے، ان کی آزاد ادارہ ہے، تو پھر آپ ان کی حمایت کیوں لیتے ہیں، ان کے ساتھ ساز باز کیوں کرتے ہیں حکومت کے ساتھ، یا ان کے ساتھ مل کر ایک پلان کیوں بناتے ہیں؟ وہاں بھی اپنی آزادی دکھائے، سب مل ملا کے ہو رہا ہے. لیکن اب مزید یہ معاملہ نہیں چل سکتا، اور یہ آخرکار 8-10 ججز جو اندر آئین اور قانون کے مطابق چل رہے ہیں، آئین اور قانون کے مطابق ڈٹے ہیں، کھڑے ہیں، وہ اس کو مزید معاملے کو بگڑنے نہیں دیں گے.